Idia Ajibujula Kobodule Janadia say. First say G7 laga leaders kambra chagali Sunday dinde strongly idu Myanmar military coup wala dole condemn kurase aru tambra kwase ki jelly hi du khatam kuribi aro kun kan idu civilians kan thurina rakhi ase including Aung San Suu Kyi idu jelly hi release kuri dibole karne kwado dekhiwa ase ASEAN kambra kundu 5 points to le panashe idu du follow kuribi aro swiftly implementation du kuribi ina kwado dekhiwa ase aro G7 la leaders kambra idu bi koy ase ki idu corona laga origin obode China khan logode transparency thakibole karne ko ase aro idu lobode experts kan lugina palbra investigation kuribole karne ko do dekhiwa ase Apnen so banaba jani thakibo specialist sports te interest thakya manu khambra Denmark laga midfielder Christian Eriksen goina chagalir pasonda dole Euro 2020 game de match khiladam dera football khiladam dera collapse hoje giri jaise duri dole Denmark laga tokdobra confirm gona koi ase ki taidu cardiac arrest ase na wase heart laga problem mon heart fail go thaki ina hwa laga sina godu dikhe wase Olivi tai idia tu stable ase wase tai thik tak ase ina mane thik tak ina na Olivi dia thik ase ina wase aro hospital de bra tai laga team kan logo debi message to le batai she godu dikhe wase Mizoram de ekjo manu dule दुनिया लगा सबसे डांगोर world's largest family लगा head था किसी वैसे माने कोडे एक जम बाबा दो मान head माने दो दाई सबसे दुनिया दे डांगोर वाला लगा family लगा बड़े एक ता बाबा था किसी वैसे ताई दोले Sunday दिन दे मुरी जैसे वादु देखा वैसे ताई लगा मागी दो 38 89 बाजा ताई लगा आरो ताई लगा बाजा खान 33 grandchildren गुना इधर चाहिए ना मुर्शी ना वादु देखा वैसे तो once na G7 laga summit dole 12th or 13th of June day thakise to dadi hambra alag Chinese laga wodibi kotha kurase human rights wallet wala wodibi tange caution thale ase corona origin labi caution thale ase ina kingi China kan logodibi hambra ido caution kurase China laga nambi kotha kurase idu karne Chinese laga spokesman bra kwase ki itu laga dunia de dole kumba countries hambra miligena dictate grole na baro kumba countries kan bra hukum cholawle na barebo ina wadu dikar wase irrespective of size nawle kigi la countries kigi laga holebi itia do sob equal ase ina wadu dikhibo parese Congress laga leader Rahul Gandhi bra dole tai laga Twitter de idu government of India kan logode center kan logode criticize kuna koi ase aro tai bra caution du inaga hudi ase which is government of India's most efficient ministry na wase government of India laga ministry majode kundu bishi phala ase kundu bra bishi phal kam kore ase inaga ekta hudi ase aro tai bra answer du likhi di ase the secret ministry for lies and empty slogans ina wase ministry kundu bishi misha kwa laga ase aro iku bhavana inaga guru guna na kwa laga ministry ina wadu dikra ase tai bra du le government of India kan logode center kan logode idu COVID-19 situation mishandle kura laga obore criticize kuna pula bra ahi ase tai bra kwa ase ki ite bi idu pandemic aha biche debi gildi kura manu kan na hole kun kan ide kam guru lagi ase tan dole job inaga poi ase India de inflation hua ase mane idam laga khadule bishi up down hoi jase unemployment job na hoi jase ole bi thando chop hoi ase idu to public amra sai ase chane ase na kodu dekhiwa ase aro Pakistan People's Party laga chairman bra koi ase ki idu Pakistan laga prime minister Imran Khan dole publican laga du nawle publican laga awas huni bole de tai laga kan dinga ase sugu anta ase aro dai pagla ase na kodu dekhiwle bra ase Monso manwa jana ase Pakistan de gwanjna economic crash korna ase bishi public an duk pai ase aro dukan laga saman khan bishi uthi jaise inega tan bishi duk padu dekhiwa ase mo apni ke dula bode tui monabra koi deshe ki Afghanistan de US laga troops kan dole withdraw guri lo bole ase na US laga president Joe Biden bra koise aro dole September bra khotam guri bole ase aro already kumba chale do withdraw du shuru hoise idu bijere Afghanistan de hoda idu chagra du guri thake pola bi thake chole bi dia aro beshi hoi jase 11 Taliban militants kan du morai dishe na wase aro 79 manu jegam baisha wase khali 24 active majute bra inega Afghanistan de hoise na watu देखियो बरा से इदु ले US ला ट्रूप्स गन विथड्रॉ गुरा लगा साथ इनेगा इदिया इदु अफगानिस्तान ला गवर्नमेंट आरो तालिबान कोना थाकी आसे उदु दहान बिशी इनेगा वार गुरा से कदो देखियो बरा से इनेगा इंडिया दे होले बिशी रेयर हुनी बोले बारे बिशी जगह दे इनेगा एक्सेप्टेबल नाइ
will be Odisha laga government kamra dole first idu transgender community kan kun kan kwanchina magibra moda hoi na ole modabra magi hoi inega khan ke bi idu constable aro sub inspector de police laga department de thali bole gane tan ki bi khuri dishe na kwado dekhero ase aro China de Hubei province koina thakya jaga de idu gas dole exploit hoise wase pudishe wase case tu dadebra 12 manu murishe aro 138 jagam bashe kwado দেখিবলৈ পাৰি আছে আজিকালি কোৱানছিনা নিশা পানী খান বি একদম নাখোৱা লাগা হি মিক্স কৰি গেনা হি মানুহ মুৰাই দিয়া লাগা হি পিগাই আছে কোৱানছিনা অৰিজিনাল লাগা হৈ জলে তাহাঁতো লে লছ খাই ইটো কাৰণে আজিকালি মিলাৱট বেছি কৰে মিক্স কৰিব আৰু আপোনাক ইটো বিগাই দিয়ে সেম পইচা পৰা আপোনাক দুই দুখাই আৰু আপোনাক লাইফটো নিজৰ একলা পইচা পৰা কিনি কিনা মুৰি লৈ ইটো কাৰণে আজিকালি একটা বি পিওৰ নাই ইটো কাৰণে আপোনাক বেছি উজৰ হ'বলৈ জানা দি আছে মইতো আপোনাক দুই ক'ব কি এনেকা দিয়া পৰা দূৰ থাকিবি Haryana Devi, Tuda trucks dole, Tuda Kari Dangode, 23,580 bottles dole. Itu liquor do, mix kura laga. Itu ki kobo, duplicate laga kobi, short pra. Inega na, inega laga liquor dole, seize kurushe na kodo. Dekho base. Uttar Pradesh se bhi kima manu murshi ma apne ke debi ko deshe. Allah kala chare India de, inega laga acha kale bishi piga ase re kodo. Chana dia se. Union Defense Minister Rajnath Singh Bradule idu rupees 499 crore dole research aro innovation idu defense sector de kuri dibole karne next 5 years karne allow gurishe na kodu dikhiba ase alak idu defense laga sector de tan ge modot koribole ase na kodu dikhiba ase aro the National Commission for Protection of Child Rights kan bradule WhatsApp Facebook Twitter Telegram itu kan logo dekwe ase ki ajikali corona laga pemawra paba amabi murija khan kumba illegal bra pachange etop kuri ase na hose to idu arni ina social media de bra illegal bra ina bra khandu kun bra idu post idu thali she kun bra ina manong information de ase idu tan logo de dibi ina ka kwado dekhole bra ase মই আপোনাক দুলা বডেবি জামনে বৰা কৈ দিছে কি মাৰাঠা লাগা কমিউনিটি খামৰা দলে ৰিজাৰ্ভেশন মাঙি আছে ইটো এডুকেশন আৰু জব লাগা সেক্টৰ দে আৰু ট্ৰু বম্বে হাই কোৰ্ট পৰা মাঙি আছে তো লে তা হামৰা কোৱা আছে কি চেন্টাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ লাগা গভৰ্নমেন্ট খামৰা দো ইটো লগা বৰে তানা ডিমেন্ড অবলে ফাল বৰা ডিসিশন দু লোৱা নাই ইটো কাৰণে হামৰা আৰু সাইলেন্ট প্ৰটেষ্ট দলে এক্ৰছ মহাৰাষ্ট্ৰ ইটো লগা ডিমেন্ড অবলে হামৰা 16th of June দে লবলে আছে না কদো দেখিব আছে Uttar Pradesh la government khamra dole ekta announce kuri dia ase ki kun khan idu alag secret khan idu shankhabir khan nishna tobego khan alag pikaula ase tan dole municipal corporation khan logo debra registered kura laga dugar man khani pikaule paribo ina khodo dekhera ase aru next ase Karnataka laga police ajun manubra mentally challenge manu dimag thik na thagya manu ge idu lockdown laga norms covid-19 la rules to le follow na kora karne peshi mari na mora diche kose idu bichire iduan ajun dole suspended kuri shodo dekhero ase idor manso manu kanjina kumadu kan dinga manu bi dage pagala manu bi dage first ma pal bra huda hudi kuri chabole bishi zarurat ase aru police an obi kun holibi apni thamadam lo apna hadi luina mari bole manu ge morai dibole laga to ki debi apni na paribo idor mon ki debi na koribo lage আৰু নেক্সট আছে ইদু দলে স্পেশালি মাগিহান কাৰণে বেছি জৰুৰত আছে আৰু মাগিহানি না হলি কুম্বা জাগা দে মদাখান বি থাকিবলৈ পাৰে আছে ইদু কাৰণে আপোনাৰ সমান বেছি উজলে জানাই আছে বেংগলোৰে একজন মাইকি 25 year old bra dole কমপ্লেইন ফাইল গুনা আছে তা লাগা মদা তা লাগা বয়ফ্ৰেণ্ড bra দু তাইগে চিট কৰি না আৰু ব্ল্যাকমেইল কৰে কাৰণে তাৰ লগতে পইচা কান বেছি ডিমান্ড কৰি থাকিছে আছে মাইকি লগতে উদমদা bra দিছে না আছে আৰু তাই bra ইদু iPhone 12 Pro Max কোনো দল 1,40,000 laga tam ase iPhone do iman laga khambi mangise na ase aru dabra demand gula do increase kuri thakise na ase to last day poisa mangi lola do aro magibra do poisa do dibi gona mangile tage acid thali dibo gona tage 3 din guse ina gona complaint thale do dikhe ase yede sabi kumabra apni ke warning diase apni ke mari dibo acid thali dibo ina guchula apni sosta luina na boibi apni complaint file koribo lage kila mane ki jane hosabra apni ke thali diche gole apna life to barbad hoise edu warning inia manu toxic manu ke bra dur thakibi aru inia kuma manu apni ke koise gole edu to apni kidabi sosta na lubo lage de bishi hushor gobo lage Kolibi idu mandir rakhibi ekbar manu gobra thamali gurabra nawale kiba ekda khusa udina gobra apne complaint kuri dibo ineka to na hoy kolibi tanke warning dibi inia na guribi ina na gobi ina kushole moi police to complaint kuri dibo nale papa ma ke koi dibo ineka warning dibi ineka gurnabi bar bar tai koi thakise bole idu do
पक्का अपने के हार्म करो बोले ऐसे तो अपने चैलेंज है भी तारे अपने एक्शन लो बोले लगे बोले भी एक बार खुशा होती ना कोबरा ना बोले एक बार थमाले को ना कोबरा तो एक्शन तो नालू भी को तो अपने के भी आरो जाने दिया से तो आज बुझो ला खबर इमान था इसी अपने वीडियो तो इम्पोर्टेंट लगे ऐसे बोले अपना फ्रेंड्स फैमिली लोग शेयर करो बोले ना बोले दिवी मोला काम कुछ बोले लाइक कर दिवी आरो न तो मना से बोले सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना की भी होता है दूसरा कुछ सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट मिस ना करना से बोले करने मैं अपने शाम लगा एपिसोड लोग करबो आज दिन दे अपना निजो काम दे चलाम दे बिशु शेयर करबी आरो तेके करबी आज अपना दिन दे बिशि पाल प्लस पेन कर बोले मैं लगा बेस्ट विशेस पे अपने के रखे दिया से